सारा विश्व रे कैंसर भली महामारात्मक रोग को लेकिन सबुआड़े चिंतित कहीं विश्व समुदाय वर्तमान प्रति देश में ए कैंसर रोगी संख्या बढ़ी बढ़ी जाऊँ किंतु यार निराकरण प्रति दिन वैज्ञानिक माने रिसर्च कर कौन औषध कि वैक्सीन बाहर करने दिन राति एक कर भितर गोटे शुभ खबर आसार जे कि ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रही समग्र देश में वर्तमान एवं तार स्थिति मजबूत करने जाऊँगी भितर जड़े वैज्ञानिक जी रही एसोसिएट प्रोफेसर जी रही डॉक्टर मृत्युंजय जेना सार सी रही वर्तमान विश्वर जो 5% जो वैज्ञानिक तालिका सार वर्तमान ना रही ये हूँ आपण मैंने देखिथे उद्भिद जो रही शिउली से शिउली विभिन्न प्रकार रिसर्च मध्यम कि से जो कैंसर भली महामारात्मक रोगर वैक्सीन कि औषधीय यार किभली व्यवहारिक क्लिनिकल उपचार जो रिसर्च करा वर्तमान एक कर राति दिन एक कर वर्तमान से लगे सार प्रतिक्रिया नवा सार कौन कहे जेहेतु कैंसर भली जो महामारात्मक रोग रही वर्तमान आप रिसर्च कर जहाँ कि कहुँ शिउली रिसर्च कर रही आपने जानते जेकोसी रोगर निराकरण औषध निहाती दरकार आ कैंसर हूँ गोटे महामारात्मक रोग तापाई बहुत चिकित्सा आसला जमीक आप केमोथेरापी रेडिएशन थेरापी कर तार बहुत साइड इफेक्ट्स अच्छी करने को बाध्य कहीं होती किसी अल्टरनेटिव न था तेणु पृथ्वी सारा वैज्ञानिक चेष्टा करमती गोटे अल्टरनेटिव मेडिसिन हो पाए जार की साइड इफेक्ट कम थी particularly the biological origin either it is from the plant or bacteria or seaweeds or algae or any biological organism कहीं तार साइड इफेक्ट कम थाए आम किसी वर्ष है विश्व दरबार में बहुत लोग बहुत वैज्ञानिक साइंटिस्ट काम कर शिउली केमती उपचार कर कैंसर भली महामारात्मक रोगर औषध हिसाब से यूज कर काम चली किंतु आपण मैंने जानते जेकोसी औषध उद्भिद होता कि वृक्ष होता बहुत समय सापेक्ष तेणु आमर विश्वविद्यालय आमर गवेषणागार में आम विभिन्न प्रकार शिउली तार एंटी कैंसर कंपाउंड्स केमती आइसोलेट हो पार केमती एंटी कैंसर मेडिसिन हिसाब से फार्माकोर हिसाब से यूज कर काम जेहेतु ये गुड़िक कलेक्शन करने तो निश्चय पड़ी आप जानते निकटरे रही सुदीर्घ बेलाभूमि रही सहित किसी रही जो तांपरा भली ह्रद यू आप संग्रह कर प्रकृति किभली संग्रह हो बहुत माने वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स हूँ ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय बहुत समुद्र पाखक मात्र 2-3 किलोमीटर ता सहित आम जो समुद्र बेलाभूमि कार्यकारी हो विश्वविद्यालय गोटे पुराणा विश्वविद्यालय गोटे मेराइन साइंस डिपार्टमेंट अच्छे ता सहित आम उद्भिद विज्ञान में शिउली प्रचुर कम हो तेणु आम प्रायतः छुट्टी दिन होता शनिवार रविवार होता आम समुद्र तट को जाऊ आई पानी संग्रह करूँ और शिउली आणु आनी सारा गवेषणागार में परीक्षा करी कौ प्रकार शिउली अच्छे देखू माइक्रोस्कोप से बाहर करी संपूर्ण भाव में प्यूरिफिकेशन करी पुणी जमी देखुं आम लेबोरेटरी भर पुणी चाष कल्टिवेट करें सोनपुर कलेक्शन करूँ गोपालपुर बीच रू कलेक्शन करमर गोखरकदा जो जोटा टोटल नेस्टिंग सेंटर से कलेक्शन कर चिलिका ह्रद में बहुत आम कलेक्शन कर विभिन्न प्रकार शिउली आम कलेक्शन कर विभिन्न जगार प्रधानतः आम ओडिशा तट सहायता बहुत बहुत धन्यवाद देवा आम ओडिशा सरकार को ओडिशा सरकार मोर 4 नंबर प्रोजेक्ट चलती गोटे समाप्त होगा सहित गोटे अमृक बॉडी गोटे आम फंडिंग होती ओडिशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रू से आमको पाखापाखि 4 कोटी टंका देती पुणी आ 5 कोटी टंका अनुदान आसो तत्सहित आम गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ANRF गोटे संस्था अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आम गोटे 30 लाख पाइचु आ गोटे कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट आम पाइचु 30 लाख एवं बहुत किसी दिन पूर्व ओडिशा सरकार आम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 लाख देते मो पाखे पाख 8 जन अच्छा गवेषक गवेषिका अच्छा समस्ते अनुदान पाँच वृत्ति पाँच फेलोशिप पाँच ओडिशा सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रू
ପାଞ୍ଚ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଉଳି ଉପରେ ଆଉ 3 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାମ୍ପରା ହ୍ରଦ ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଟର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସାର୍ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 8ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଲ୍ୟାବ୍ର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ କିଛି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଶିଉଳି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଏ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖାଯାଇଛି। ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଇଏ ଲ୍ୟାବ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ରାତି ଦିନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ଏଇଭଳି? ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ଆଲଗି ଉପରେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପାଇଛନ୍ତି 5% ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ? ଆମେ ସକାଳୁ ଆସୁ 9ଟାରେ, ତାପରେ ଆମର 24x7 ଲାଇଭ୍ ଖୋଲା ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କିଭଳି ରହିଛି? ମୁଁ ତ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଏଠି 9 ଜଣ ପିଲା କାମ କରୁଛୁ, କିଛି ଜଣ ସମସ୍ତେ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତର ସହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାମ୍ପରାକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସାମ୍ପଲ୍ ଆଣିଛୁ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସାମ୍ପଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଏଇ ଇଏରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରହିଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍? ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଆମର 100% ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା କଲେକ୍ସନ୍ ହଉ, ଏବେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଆଲଗିର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖୁ। ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍କିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ନିହାତି ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେଭଳି ଭାବେ ରାତିଦିନ ଏକ କରିକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ରାତିଦିନ ଏକ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା ରହିବ ଯେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶତ ନାମ ତାଲିକାରେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଭଳି ନାମିତ ହୋଇଛି, ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଗାମ୍ବର ମହାରଣା।